Maayong adlaw mga higala ug welcome sa ako ang vlog. Atong isang gabi ako ni nga video o karon ra nako gini na edit. Alas 9 sa gabi ning anhi mi diri sa Tesco kay magpalit mi og Christmas tree kay si Motherland nanawag ngayang Christmas tree da kuno naguba. Unya bugat pud daw kuno kaayo to magtaod silang banang asawa di na kuno kay sila makapatindog adto kay dako kuno bugat. Maon nang nagpapalit siya og bag-o ning ingon ko nga ako'y mamili katong white nga kuan Christmas tree. Unya ako jud nagbuot-buot ing ko mopalit og Christmas tree para ni Motherland katong puti ha kay nakapalit mi og katong sa amua ako po'y nagbuot-buot adoin ko white ang paliton kay ganahan lagi ko og white di ko ganahan og green kay sumo kayo muragit-ngit kay sa balay sa Christmas tree na siya light daan pero gipalitan na lang po namo siya isa para madugang aron nindot bitaw katanawon nindot kayo diri og mamalit og gabi kay wala kaayo tawo pero ang nakaapan lang perte lang pud kaayong tugnawa maunang dili jud ko ganahan mong gawas og gabi kay ginuog ko ang hangin pertigyong tugnawa perti gyud na akong paningita diri og sa pipino gyud ang mga vegetables sa ako nakit-an diri kay dahon sa alugbati mura gyud ako napalit nakoy nakit-an diri pipino kuno unya kay mura man og kanang sikwa sa atoa lahi man ilang pipino diri oy dayon ganahan ko ni ilahang at salba kay dagko kaayo di mura siya plastic kanito plastic ang dulaan sa mga bata mao gyud muna ganahan ko basta mo ani ko diri kay mulantaw gyud ko ani daw green pa jud kaayo ning uban basta nindot kaayo gid oy ang ilahang mga pan po diri mga daggo kayong uban tag-as kaayo pero dili ko mahilig yun sa pan mo gid na ako ang kuan ay nga di jud ko mahilig sa pan sa isa ka semana makakaon kog pan ka isa ka duha okay na gid na daghan kay mi pagkaon diri pero ako mitong gipangita ang pagkaon gyud gikan sa Pilipinas katong utan bitaw nga lawoy din mga pinakbit Ginoo ko gimingaw na jud ko ana nakaingon ko ba sa Pilipinas pa ko nasumhan na jud kog utan karon Ginoo ko gimingaw na jud ko anang mga utan